এটা কাଣା বনছ ভাউজ अच्छा কাଣା বনছ গো पीस पीस হ্যাঁ पीस पीस नहीं ফিস আজি ভাউজ ঘরে খাইমু আমি মাছ তরকারি নাই বড় वाला हमारे घरे माछ और इधर भात जाता है फाड़ दी छो एकला दुईटा बाहर दी नहीं छी एटा रेडी हो गला आहुरी पुणी माछ अछि ना एपटे कोयला चुल्ही रे हेलानी तो सेति पई चेंज करा हला एठी भाउज घरे आज कोणिया आमे आज माछ तरकारी खाई करे जीमु आमे हां नहीं कि नहीं रखमु पड़े એટલે ભાજો ગુટે કિલો માছ આણથલો કે ନାଇଁ ଗୋ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ 100 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲୁ किलो केते କିଲୋ 240 ନେବ କି ଖାଇବ বনাই সারো তারপরে খাবো ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଛି ନାଇଁ ଆଉ ବନା এটা হলা বড় মাছর পুটা মাছ পুটা भी बना हबो माछ भी बना हबो এইটা পুরা ଚାଉଳ ସଙ୍ଗେ ବି ମିଶା ହୁଏ এটা ଚାଉଳ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାବା ହଁ ତୁମ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରୁ ଆସୁଛ ନା ଟିକେ ନାଇଁ ଜାଣିଛ କଇ ଜାଗା ଦୁଇଠୁ ହେ এইটা ଥିଲେ ପିତା ଲାଗେ ଜାଣିଲ এটা পিত্তটা বধে এথিপাই পিতা লাগে হই মাস্টার বনিবা মাস্টার ବିଲେଇ ଖାଇବା ଜିନିଷଟାକୁ ମଣିଷ ଖାଉଛି କ'ଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ତ ଏଇଆ ଜାଣିଛ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ସବୁ ବିରାଡ଼ି ମରି ସରୁଛି ମରିଲେ ବି ତ ଏତିକି ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ଟିଭିରେ ଚାର ବାପର ତ ରାକା ଟିକେ ଦେଖୁନ କି ହେଇଗଲା ताजा वाला काटने वाले आनी थी सेंटा तो बढ़िया आसी खावा खावा खाइला बेले भी भल लगवा नहीं नाई खाला तो भल नहीं कि पे कि नहीं सेंटा खाई दउछु एठी काना कुटाटा बनाबो कि माछ ए भगवान कुटा करे त लगी मसला कम भूली गली मछली बने दी केमती पसंद ना लगे टेस्टी रांधो पसंद लगवा टेस्टी बनाओ हमें तो नहीं देखी देहात लोग देहात आरे देहात लोग तो आहुरी बढ़िया बनाबो मोर बहरियार फोटो कहीं टाणी खाली रांधाटा पानी डाल कर
ମାଛଟା ଛାଡ଼ିଦେଲ ମୋତେ ବତେଇଲ ନାଇଁ। ଓହୋ ହେଲେ ନାଇଁ ଦେଖୁଥିଲ। ରାନ୍ଧବାର ଅଛି ଏମିତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିବୁ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବୁ କହିବୁ ତ କାଲି ହଇ ହଇ ଯାଉଛି ପୁଟା ପକେଇଲ ଏଠିକି ହଁ ଏତେ କମିଗଲା ହେଲେ କେତେ ହେବ? କେତେ କେତେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ହଁ ଏତିକି କମ୍ ହେଇଗଲା ଏ ହେ ହେତକି ନଥିବ। ଏ ଭାଉଜର ରୁମ୍ ଦାଦା ଭାଉଜ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଆମର ଭାଉଜର ସାନ ଝିଅ ହେଡ଼େ 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 ହଟ ନନି କେଣ୍ଡି ବସ ବାଟୁ ଭାତ ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ ମାଛ ଭାଉଜ ଘରକୁ ଆସିକିରି ମାଛ ତରକାରୀ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଜି ନା ସୀମା ମାଛ ତରକାରୀ ଆଜି ପାଣି ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଭାତ ମାଛ ତରକାରୀ ସାଙ୍ଗେ ତିନି ଜଣ ସୀମା ତାପରେ ଇଏ କି ନାଟା କ'ଣ ସୀମାର କାକି ସିଏ ସୀମା ଇଏ ସୀମାର କାକି ତାପରେ ସୀମାର କାକା ଏପଟେ ସୀମାର ମା ମମ୍ମି ପଢିଛି ନା ତୁମ ଦରକାର ଅଛି ଖାଅ ନା ଚୁପଚାପ ଖାଇଟି ରଖିଦିଅ ସେଇ ଆଲମାରିର ସେଇ ମୋଟି ଅଣ୍ଡା ଇଆଡ଼େ ରଖ ତୁ କେତେବେଳେ ହାତ ମାରିଦେବୁ ମୋର କିଛି ମୁଁ ଜାଣି ନାଇଁ ପାରିବି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉକି ହଇ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଦେଇଥିଲି ତୁମକୁ ନାଉ ଜାମା ଦେଇଦେଲି ବେଶୀ ଖାଇଦେବା ତୁମକୁ ନାଇଁ ଥରେ ଖାଉ ସେ 2-3 ଥର ଖାଇସାର ଆଉ ଭାତ ସରାଇଲା ଆପଣ ଦେଖୁଛ କି ନାଇଁ ଯାହା ମୋର ଦିଅ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ମୋତେ କେତେ ମୋର ବି ସେଇଟା ତ କମ୍ ପଇସା ନେଇ ବାସୁନା ମୋ ବସରେ ତ ଆଉ କମ୍ ନେବା ତା ପାଇଁ 700 ଅଛି ନା 5 ଟଙ୍କାରେ କହୁଛି ନାଇଁ ଗୋଟେ 6 ବଜେ ବାହାରେ ଗୋଟେ 6 ବଜେ ବାହାରେ 6 बजे उठे बाहर ସେଇ दुईटा केते बाहर ହଁ ବଜେର ନାଇଁ ପହଞ୍ଚି मेरे तो शुरू दिन टे जीवु तो सबको चैनल देखबू 6 बजे रे किए पहुंचुचे 6:30 6:45 एमती पहुंची जीवु और वक्त 6 बजे जाए हाँ ये भी खाए बना तो 6 बजे जाए तो जल्दी तार कोने छाड़ देला कोई तो छाड़ दी काटले कोई लगे मोटा गुड़ मठी लगे
सेटा बुली नहीं कोई तो बाकी कुछ परेशान तो नहीं हवा कहीं जेठू नहीं देगी से संध्या रे नहीं देबो ये मुस्कान तो ये मानो थिबा घरे की है 7:40 मोरे थी चार्जर से ना छोटे जन जानी में करे भगवान चोरी कर एठी ला तখন সফা করি नहीं पाइनी साबुन तो कई भूल में पाइबी मोर पुओ को एते हाँ पढ़ी न कि तुम बीए पास ए पढ़ी मिछ कहूच ना